Hello mga kaidol, maayong buntag sa inyong tanan diha mga kaidol. Kumusta naman ang akong mga kaidol nga gwapo o gwapa? Hahay! Mga kaidol, namahog day kog manok mga kaidol. O ayaw mo katingala mga kaidol, naingon ani akong naong mga kaidol. Kay gidumog ko sa akong manok mga kaidol. Kamulo kong tunaw sa bahog. Nako, tahop og integratre akong gitunaw. Gilabok-labukan ko sa akong manok nga laki. O nara akong manok ko, laki, perting suga. O mao ni akong bahog mga kaidol. Mao ni akong bahog sa akong manok. Tahop og integratre. Gisagol ako kay para dili kalas. O nara akong manok ko. O, mao ni akong manok mga kaidol. Basta mamuhi kitag manok mga kaidol, pagbuntag sayo, mamahog kita mga kaidol, para madaggo atong manok, para makaihaw ta mga kaidol. Hahay! O naraw, basila na siya mga kaidol. Diri lang tama mga kaidol. Bye-bye! Thank you for watching. Salamat kasi inyo mga kaidol.